आज ये पवित्र रात पवित्र माटी रे वसिवार सुजग रही अने आम गहन शरद चंद्र महांती आज प्रथम वार्षिक उत्सव से उत्सव उपलक्षे ओंकार संगीत धारा भजन समार प्रमाण भेटे भेटे दब किसी भाव सर्वप्रथमे जीवा
से मोर जगत जननी मा दुर्गतिना आसने दुर्ग विनाशने को भाव भरा भक्ति भरा क्या कहबार तात्पर्य আজি स्वर्गत शरद महांती जे जीवन सारा संघर्ष करी आज समस्त छाड़ी चली जाइए विनाश नवर्तती कविता वनिता लता अरिया विनाश नवर्तती कविता वनिता लता गणे नारायण मंत्र अंबिके भास्कर तथा भिन्न भिन्न नकटे पंचदेव नमस्ते जातवी सर्वभूते सुमात्र रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमः जातवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमः जातवी सर्वभूते क्षमा रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमः गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः महोदय आज प्रथम वार्षिक उत्सव सर्वप्रथम जीवा से जगत जननी दुर्गति नाशिनी दुख विनाशिनी भाव भर भक्ति भर अज्ञ कहबार तात्पर्य आज जो शरद महांती प्रथम साधु वार्षिक जोरदार करता आत्मा को सर्वपूर्ण मुक्ति मिलू सर्वबंधने जीवा से मान कर एक भाव भरा भक्ति भरा आज्ञा भक्त जी गुहार करिছে हे मां जगत जननी मां दुर्गा विनाशिनी दुख विनाशिनी मां तू शरण देई मरण दे विश्वास देई अमृत दे जहाँ तू तो छजे लोगा ये अथम संसार मान गोटे बणत पड़ी रखी था तो बणत पड़ी रखी था तो बणत पड़ी
କିଆ ଯିବି ମୁଁ ମନ୍ଦିର କିଆ ବୁଝିବି ପଥର କିଆ ଯିବି ମୁଁ ମନ୍ଦିର କିଆ ବୁଝିବି ପଥର ବାପା ଥିଲା ପୁଅ ସଭାରେ ହାରେନି ମା ଥିଲା ପୁଅ ଦୁନିଆ ଡରେନି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ବାପମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେ ପିଲା କୌଣସି ଜାଗାରେ ହାରି ନାହିଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଡରେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶରତ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ଶରତ ବାବୁ ସେ ଏମିତି ଏକ ବାପା ଥିଲେ ଦେବତା ଯେଉଁ ଦେବତା ଚଳନ୍ତି ଦେବତା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ଦେବତା ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହେଉଛନ୍ତି ମାତା ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇ ମନ୍ଦିର ଯିବା ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ଭୋଗରା କରିଦେବା ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ତାର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେଇ ମାତା ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହେଇଯାଉଛି ତ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଭାରତ ଦାସ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଦୁଃଖ ବିନାଶିନୀ ଦୁଃଖ ବିନାଶିନୀ ଆଉ ଏକ ଭାବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଭାରତ ଦାସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହେଇଯାଉଛି ଜୟ ମାତା ଦି